नमस्कार मित्रांनो, गॉड इज एव्हरीथिंग या चॅनेलमध्ये आपल्या सर्वांचे सहर्ष स्वागत. आज आपण बघणार आहोत श्री शनैश्चर स्तोत्र. तर चला मग सुरू करू. अस्य श्री शनैश्चर स्तोत्रस्य दशरथ ऋषिः शनैश्चरो देवता त्रिष्टुप्छन्दः शनैश्चर प्रीत्यर्थ जपे विनियोगः. दशरथ उवाच कोनन्दको रौद्रयमोथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसौरिः नित्यं स्मृतोय हरतेच पीडां तस्मै नमः श्रीरवीननन्दनाय. सुरासुराः किंपुरुषा गणेन्द्रा गंधर्व विद्याधर पन्नगाश्च पीडन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरवीननन्दनाय. नरा नरेन्द्राः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृदङ्गा पीडन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरवीननन्दनाय. देशाच्च दुर्गानि वनानि यत्र सेनानिवेशाः पुरपत्तनानि पीडन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरवीननन्दनाय. तिलैर्यवैर्माशगुडान्नदानैर्लोहेन नीलाभरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निर्जवासरे च तस्मै नमः श्रीरवीननन्दनाय. प्रयागकुले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिना ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरवीननन्दनाय. अन्यप्रदेशास्त्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहाद्गतो यो न पुनः प्रयाते तस्मै नमः श्रीरवीननन्दनाय. स्रष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरिः संहरते पिनाकी एकस्त्रिधा रज्ञजुः साममूर्ति तस्मै नमः श्रीरवीननन्दनाय. शन्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेच्च सौख्यं भुवि भोगयुक्तं प्राप्नोति निर्वाणपदं परं सः. कोनस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रानन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन सन्तुतः. एनानि दश नामानि प्रातरुत्थाय पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचित् भविष्यति. इति श्री शनैश्चर स्तोत्रं संपूर्णम्. धन्यवाद.